राधे राधे जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर एग्जाम जीनियस यूट्यूब चैनल मुझे तुम प्रिय बंधु नवीन सार। तो आज वीडियो पे मोस्ट इम्पोर्टाट वीडियो। तो आज वीडियो आम आलोचना करवा चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण बा सूर्य पराग विषय जाना। तो आज वीडियो आम जाना चंद्र ग्रहण बा लुनार चंद्र ग्रहण केमी होता है एवं सूर्य ग्रहण बा सूर्य पराग चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण किपरि हुए केमिति हुए एवं कहीं हुए चंद्र ग्रहण किपरि हुए केमिति हुए एवं कहीं हुए एवं सूर्य ग्रहण बा सूर्य पराग किपरि होता है केमिति हुए एवं कहीं हुए आम जाना चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण विषय ए भिडियो ऑल डिटेल्स जानवे ए भिडियो संपूर्ण ओडिया भाषा नवीन सार सहित तापूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करूँ। एमती बहुत बहुत भल वीडियो मैंने जनरल जानापी आपण मैंने आमर चैनल को सब्सक्राइब करके रखु। तो दर्शक बंधु हेलो फ्रेंड आम जाना चंद्रग्रहण एवं सूर्य ग्रहण किपरि हुए। पिलाने प्रथमे आम सौरमंडल को पलैजा। तो सौरमंडल सूर्य अच्छी पृथ्वी अच्छी चंद्र अच्छी ता सहित 8टी ग्रह अच्छी 8टी ग्रह उल्का धूमकेतु ये समस्त अच्छी। तो यह नहीं सौरमंडल गठित होता है। तो सौरमंडल में आम मुख्यतः 3टी को बर्तमान आलोचना करवा। प्रथमे आम आलोचना करवा सूर्य विषय एवं तापर चंद्र एवं पृथ्वी जे यही सूर्य चंद्र एवं पृथ्वी ये 3टी नक्षत्र द्वारा जमीक सूर्य हूँ गोटे नक्षत्र चंद्र हूँ उपग्रह एवं पृथ्वी ग्रह सौरमंडल सूर्य नक्षत्र चंद्र उपग्रह एवं पृथ्वी ग्रह ये 3टी को नहीं आम आलोचना करवा चंद्रग्रहण एवं सूर्य ग्रहण विषय संपूर्ण डिटेल्स आम आलोचना करवा। तो पिला माने प्रथमे आम जाना चंद्रग्रहण किपरि हुए कहीं हुए और केमिति हुए। देख पाने चंद्रग्रहण जहाँ कह जाए लुनार इक्लिप्स चंद्रग्रहण मुख्यतः पूर्णिमा तिथि होता है। पिला मन रहा चंद्रग्रहण क्यों तिथि होता है पूर्णिमा तिथि होता है कहीं चंद्रग्रहण कहले पूर्णिमा दिन चंद्र गोल देखा जाए तेणु चंद्रग्रहण पूर्णिमा तिथि होता है। यह कहीं हुए कि केमिति हुए देख पाने जिते बेले सूर्य पृथ्वी एवं चंद्र जिते बेले सूर्य पृथ्वी एवं चंद्र एक सरल रेखार रुहति गोटे सरल रेखार रे सेते बेले चंद्रग्रहण होता है। मन रहा जिते बेले सूर्य पृथ्वी एवं चंद्र एक सरल रेखार रुहति सेते बेले चंद्रग्रहण होता है। एवं चंद्रग्रहण समय पृथ्वी सूर्य एवं चंद्र मझिरे होता है। चंद्रग्रहण जिते होता है से समय सूर्य पृथ्वी एवं पृथ्वीटा जोटा पृथ्वी अच्छी सूर्य एवं चंद्र मझिरे रही है जहाँ किरण को चंद्र उपर अवरोध करें। यह आम डायग्राम माध्यम बर्तमान बुझा पिला माने चंद्रग्रहण को आम डायग्राम माध्यम बुझा। तो अभी आम पिला बुझा चंद्रग्रहण किपरि हुए डायग्राम माध्यम आम बुझा। देख जे जिते बेले चंद्र जिते पृथ्वीटा तुम पिला पृथ्वीटा सूर्य एवं चंद्र मझिरे थी जिते बेले प्रथम आम डिटेल्स बुझी नौ चंद्रग्रहण किपरि हुए और कहीं हुए। जिते बेले आम कही सूर्य पृथ्वी एवं चंद्र सूर्य पृथ्वी और चंद्र गोटे सरल रेखार गोटे सरल रेखार एवं सूर्य एवं चंद्र मझिरे जदि पृथ्वी थाए सूर्य एवं चंद्र मझिरे पृथ्वी थिले सही समय चंद्रग्रहण होता है। कहीं देख पाने जिते बेले सूर्य किरणटा पृथ्वी पृष्ठ में पड़ चंद्रकिरण पृथ्वी पृष्ठ एमती पड़ तो सूर्य किरण पृथ्वी पृष्ठ जिते पड़ से समय कौन हम जो पृथ्वी जो सूर्य जो चंद्र को आसुवा आलोक से आलोक को पृथ्वी अवरोध करे कि सूर्य किरण सूर्य ठारू सीधा सलख आसुवा आलोक रश्मि चंद्र पाखक न आसी पृथ्वी ऊपर पड़ था और पृथ्वी सूर्य किरण को चंद्र पाखरे पहुँचापी अवरोध करें जहाँफल कि संपूर्ण चंद्र गोल थिला चंद्र दृश्य हुए नहीं चंद्रग्रहण समय। तेणु आम यहाँ कहीपर चंद्रग्रहण सठिक भाव में विषय पिला देख डायग्राम माध्यम जिते सूर्य पृथ्वी और चंद्र गोटे सरल रेखार थे सूर्य एवं चंद्र मझिरे पृथ्वी थी एवं जो सूर्य किरणटा सूर्य किरण जो अंश चंद्र भाग में पड़ार अच्छी से ही सूर्य किरण सीधा सलख पृथ्वी में पड़ थाए
ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ପୃଥିବୀ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏପଟେ ଯିବ ଏପଟେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସିଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଛାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଢାପି ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି 4 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି 4 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି? ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ କିଏ ଘୁରୁଛି? ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଥିବେ ତ ପୃଥିବୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଘୁରିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଘୁରିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରିବ, ତ ଏମିତି ଟିକେ 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 କରି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଇରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିଲା ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଇରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ ଏବେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କିପରି ହୁଏ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କିପରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥାଏ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଥିବ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା କଥା ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କହିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ମିନିଟରୁ 8 ମିନିଟ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 7ରୁ 8 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜାଣିଲ ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିପରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସିଧାସଳଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନ ପଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କିରଣ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଛାଇ ବା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କିପରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଥିବା ରଶ୍ମିକୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଅବରୋଧ କରିଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିଛି ଅଂଶ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଏ ହେଉଛି ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ।